Go to Granny. Morning. Sa? Bakanting morning. Asa ka ni? Oh, nino day kay lapos sa pikas no? Murag na mahalin na siguro naman din. Yawan na. It's Granny's house, kuyawa, open man no? No, open man yung gate oh. Wow, we're here. Tatato mi sa kuan, Balay's Bukid. Dili ko rin bukid. Kuan pa ni, ay, abli. Alright. Ngitsit na yun ba? Okay. Wait. MR Milagros Rivera Residence. Oy! Wala! Kinsa man yung si... Ha? Okay la. Musta naman ka nang? Ha? Okay ra. Bas! Nora. Basti. Ha? Here, dyan. Akin sa tigani. How old are you? How old? Shh. Come here. Sinang Nora. Sinang Nora. Shh. Where's my grandma? Oh, Granny! I miss my Granny! Hey! Where's Granny? Kiss Granny! Kiss Granny! Oh! Gamay, oh! Oh, yun! Bago na, nag-jet lang. You already a boy? Big boy, yeah? Big boy. Ay, ma'am. Oh. Is that? Maka na to, Noel. Di lang. Saan ako? Layak akong i-record akong video kay... Nudlay. Ha? Uso ba agad? Dili. Ha? Uso ba tama nudlay? Oh, si Sir! Kinap na doon? Oo. Share. My cousins, my baby, tiguwang na akong baby. Dong, pagkakita kayo sayaw na. Uy, susoy. Oh. Friends, hindi ko yan sa Instagram. Pakayos mo yung na yogon. Oh. Susoy ako mga... Lupigon ka. Kani ba siya dongan ni Ella? Ha? Ni Ina ba? Dongan na aslang ko. Dili, mag-uwam si Ina. Ba, hindi na naman. Isa to bigalo sa saudas. Ha? Si Clay, si Dawin. Si Ina kay Bibi mo na mo kay pag-uyab na mong yang-yang. Si Ina. Si Ina mo yun, pag mo pagkatao. Oo. Pagkatao.